on English class and still with Memule. And today's lesson is about expressing of checking for understanding. Are you ready? Before we start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Well guys, and what is the course detail? The course detail is checking for understanding and how to respond for checking for understanding. And then for the course objective is that we go to KD 3.1 is about menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk KD keterampilan adalah kita membahas tentang KD 4.1, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, serta mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang sesuai konteks. Jadi nanti dalam penilaiannya kalian akan ada tes untuk nilai kognitif dan ada tes untuk nilai praktek atau nilai keterampilan. Dalam nilai kognitif nanti akan ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Kemudian dalam KD 4.1 itu nanti tugasnya adalah praktek bersama dengan teman untuk melakukan dialog tentang 4 hal di atas atau 3. Ya, jadi meminta perhatian, menghargai kinerja, dan mengecek pemahaman. Ya, kita pindah ke yang selanjutnya. Oke, checking for understanding. Apa yang dimaksud dengan checking for understanding? Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita pasti ingin memastikan lawan bicara kita memahami atau tidak semua yang kita. This is the expression for checking for understanding. So when we want to know that our partner know about what we are talking about, or we want to make sure that our partner know what we are talking about, so we have to say, or we have to ask them, or we have to ask her or him, do you understand what I'm saying? Kamu tahu nggak maksud saya? Do you know what I mean? Sama ya sebenarnya artinya ya. Kamu tahu maksud saya? Do you know what I'm saying? Kamu tahu nggak aku ngomong apaan? Ya, kalau dalam bahasa gaulnya seperti itu ya. Do you know what I'm talking about? Kamu tahu saya lagi ngomong apaan? Ya, atau apakah kamu tahu apa yang saya bicarakan? Do you get my point? Do you understand? Do you follow me? Are you following me? Are you with me? Have you got it? Any question with me so far? You know? You see? Right? Is it clear? Nah, dari beberapa ungkapan ini yang sering muncul kan begini ya, kalau ibu guru itu ya, kalau dulu itu. Any question? Gitu ya. Nah, itu adalah untuk mengecek pemahaman. Atau kadang kamu ditanya, do you understand? Nah, kamu tidak menjawab, tidak juga tidak menjawab iya, tidak juga no gitu ya, jadi bingung. Oke, padahal itu adalah untuk mengecek pemahaman. Nah, kemudian for checking understanding itu berarti ada responnya. Nah, responnya itu adalah antara kamu paham, kamu tidak paham, dan kamu membutuhkan pengulangan. Gitu. Nah, ketika respon for understanding, nah, kita bisa mengungkapkan ini.
I understand what you are saying. Ya, aku tahu maksud kamu. Gitu ya. Aku paham kok. Sama saja. I know what you mean. I see what you are saying. Ya, got it. I get it. I see what you mean. I know what you are talking about. I know. Kalau tidak, gotcha. I'm with you. I hear you. I hear you. I hear what you are saying. Atau kamu bisa bilang I see. Oh, I see. Nah, tapi ini untuk yang formal, informal atau untuk teman sebaya. Nah, ini adalah ekspresi ketika kamu tidak paham atau kurang paham. I don't get it. I don't follow you. I'm not sure I get your point. I'm not sure I know what you mean. I'm sorry, I don't understand. What do you mean? Kayak Justin Bieber, what do you mean? Ya, I'm not following you. I don't quite follow you. I'm not sure I get what you mean. Nah, berarti ini kan tidak paham. Karena tidak paham, maka akan meminta pengulangan. Nah, bagaimana meminta pengulangan? Meminta pengulangan itu begini. This is the expression of asking for repeating. Ya, coba perhatikan. Would you mind repeating that? Apakah kamu keberatan untuk mengulangnya? Pardon? Sorry? Excuse me? Do you mind repeating that? Sorry, I didn't hear what you said. Sorry, I didn't catch that. Could you please repeat that? I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that, please? Let me repeat just to make sure. Jadi artinya adalah semuanya itu sebenarnya maaf bisa diulang lagi, atau maaf bisa dijelaskan lagi, atau bisa saja secara bahasa gaulnya kamu ngomong apaan sih, coba ulangi lagi gitu ya. Nah, okay, after this your partner will give the explanation for the second time, ya kan? Nah, karena sudah diulang penjelasannya, berarti kamu sudah agak paham. So what do you say? So this expression you say when you do when you ask or say that you understand. Thanks for clarifying. I understand better now. Jadi terima kasih atas klarifikasinya. Saya paham sekarang. Thank you for repeating that. It makes more sense to me. Makasih sudah mengulang penjelasannya. Ini agak masuk akal buat saya. Thanks for explaining your point of view that again. Terima kasih atas penjelasannya lagi. Thanks, we seem to be on the same page now. Terima kasih, kayaknya kita sudah sepaham nih. Appreciate the clarification. Glad to agree of that. Terima kasih sudah mengklarifikasi. Saya senang kita semua setuju. Nah, itu dia untuk respon for repeating. Oke, any question? Ada pertanyaan? Ya. Are you with me? Huh? Or do you know what I mean? Are you following me? This is I want to ask, or I want to make sure that you understand what I'm saying. Okay, we go to the example. The example of the conversation. So, hi Tom. Hey Leah, what's happening? You look so confused. I don't understand what my muse said about design. Let me help you. Which one don't you understand? This one, how to upload the photo on my profile page. Oh, open your profile page, double click, then choose the image icon. Then choose your photo from Google Drive or your computer. Are you with me? Yeah, but I'm still not sure about it. Can you teach it to me? Yeah, sure, let's make video call. I will guide you. Marvelous, let's do it. Okay, after minutes doing a video call, thank you, you are a very nice friend. No need to say that. That's a friend for. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, ada yang di garis bawah, ada yang tanda merah, dan ada yang ya ini ya, ada yang kita harus perhatikan. Hey Tom, nah ini adalah asking for attention, jadi meminta perhatian.
Nah, kemudian kita lihat, I don't understand what the ma'am said about this and that. Ini berarti tanggapan. Kemudian kita turun. Oh, bla 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 bla. Are you with me? Nah, ini adalah checking for understanding karena sudah dijelaskan di sini. Kalau mau mengisi profile page itu double klik dan seterusnya dan seterusnya. Are you with me? Ya, berarti ini lack of understanding. But I'm not still unsure about it. Can you teach me? Nah, ini berarti repeating. Yeah, sure. Let's make video call. I will guide you. Ini dia ya. Marvelous. Marvelous adalah giving appreciation. Let's do it. Thank you. You are a very nice friend. Nah, ini berarti giving appreciation. No need to say that. That's the friend for. Nah, ini adalah contoh dialog yang mengandung checking for understanding. Okay, we go to my question. Does anyone have any question? If you have any question, please contact me on 08 15 13 15 11 and 03. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan contact me. And then we go to the skill or practice assignment. Setelah ini nanti kalian akan membuat sebuah video, ya, video call with your one of your classmate. Choose the free topic of your conversation. Jadi topiknya bebas, mau game boleh, game baru boleh, mau artis-artis Korea boleh, ya, mau cara atau tutorial boleh, seperti yang tadi menu boleh. Kemudian upload your video on your YouTube or YouTube for Kids channel. Attach your YouTube link on your Google site on competence or skill page. Jadi nanti hasilnya di-attach, linknya di-attach di Google site di competence or skill page. And remember, you are all awesome and I know you can do your best. Yeah. Thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. See you on the next slide. And see you next time with Ma'am Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.